रोहिंग्या विषन न्यूज आज 6 तारीख सितंबर 2014 शनिवार खबर आई अंसारी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रोहिंग्या विषन न्यूज अति रोहिंग्या खबर सुर्खी ओआईसीए मदतर पेश गुज्जिदे यानत अरकानर अधिकार कले जवाब नदे बर्मा शांति अध्याय न्याय सपनरे तुआदे रोहिंग्यार मियालभा एकजनर जिंदगी बुड़ती जियालत खबरर खुलासा गेले बिशुबारे अरकानर राजदान एक्यावत पहुंचे ओआईसीर तरफती बर्मार खास नुमाइंदा मलेशियार फुरान विदेश वजीर तनसीरी सैयद हामिद अल बालोयुद्द 5 जन मेम्बर एक्यावर बेगर खैमकलत जाय रोहिंग्या समाजकल्लै एक्यावत आसदे अरकान हुकुमतर अधिकारकल्लैदे देशत्या समाजी दायकल्लै मुलाकात गुज्जे लेकिन ओआईसीर नुमाइंदा कल एक्याव मुसाफिर येदे यान देशत्या अकलरे खास गुरी जानाय न देबुली अन्य समाचार अधिकारक कले शिकायत गुज्जे इनर बाबते ओआईसी तरफती हन नजरिया पेश न करे मलेशियार फुरान विदेश वजीरलयुद्द नुमाइंदा दायकवा आइबुली होइए लेकिन ओआईसीर मकसद लय आइबदे यान जाहिर न करे बुली अरकानर खबरर अधिकार उलातिंगे होइए नुमाइंदा दायलय अरकानर मिनिस्टर मामाओं गेले बुधबारे मुलाकात हुई लेकिन अरकानर अन्य समाचे आज ओआईसी रे कबूल न करे नुमाइंदा दाय एक्याव आइबार एक दिन आगे अरकानर मिनिस्टर मामाओं अरकानर समाज कलरे माताई बैरक गुज्जे इबा माजे हन फज्जात बर्दाश्त नकरिब हई खबरदार गुज्जे एहनर हालतत ओआईसी रे कबूल करिबला तैयार नाई एहन मुटे देशित्या चिन्ह करिबार कारुवाइर खामगर दे जियानत कामयाब हासिल हुई बेगर खैमर मामलायो हाल करिब बुली लाठुए हुई ओआईसी तरफती डॉक्टर हाना दे आरो मदद कलर पेश गुजे लेकिन अरकानर हुकुमतर अधिकार कले हन जवाब न दे अरकानत मदद दिबार बाबते एक्यावत देशित्या मुरब्बी कल मग मियालाभांजर समाचार सफदारकल्लै इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर ईईसी हॉलत मशवरायो गुज्जे अरकानदे बर्मार बाबते देश विदेश कले लेखदे इन विशेष नजर दे तल्ला ओआईसी नुमाइंदा दाय निजे बाजे साई बादे एलान नामा माजे लेकिबो बुली मशवरा माजे बुझाई हुइए शाइना हदे वेवेनुर बस 18 बছৰত वकीलर विद्या हासिल करते वक्त 2005 धरी बंगरी जे इबार खसुरी होते 1990 बुरत जीती मिलिट्री हुकुमते इंकार गुज्जे दे रोहिंग्या नुमाइंदा मास्टर जनाब अनवर हदे उच्चमीर जी ओयदे यान बुदिरंगर तालीमर फुरान खिदमतगार उच्चमी 1990 बुरत कामयाबी हासिल करी पार्लिमेंट मेम्बर अकल मिली बनाए दे देशत्यार पार्लिमेंट नुमाइंदार कमिटी CRPP नुमाइंदायो बन्ने अधिकार कले बार बार परेशानी कल गज्जिदे यानला 1990 माजे पूरा गठियार रेंगुनत बदलिए गई 10 बছর फान गुजारा करी बादे पूरा गठियारे दौरी बंगरी बिल्ले जनाब अनवारे आगे दुजे 2 मास बादे बाकी हस्ती कलरे दुजिदी इतारे देशर हिफाजत दे इमिग्रेशनर कानून लय मुकदमा चलाइए जनाब अनवारे मजदूरर हकरे हिफाजत गरदे इनत मुख बंगरिबार इच्छा लय बंगजे बुली जज्बासाते हरकत गरैया मा नुये होइए देश मजे अदे अन्याय कल बनते आईन कानूनर बाबते गुरा ताकितलती बुझे आर सीने उलियो मा नुये होइए इतारे दरी अदालतर कार्रवाई गुज्जे वक्तत वकील सारा दरवाजा बंगरी हुकुम दिए इतारार बयान अदालत साफे कबूल न करे जनाब अनवारे 47 बছरदे बाकी जनाब अनवारर बीबी जी 2 जनदे फुआ एकजनरे 17 बছर धरे जियालर हुकुम दिए 47 बছर जियल दिए दे वक्तत जनाब अनवारर बयस 60 बছर चलदे एतल्ला ताजुब ओई सुहाराव गियुबुली शाइना होते मा नुये बयान गुज्जे जियानल्ला हुकुम दिए दिया अदालत साफर इक्याफिरी जियालर हुकुम हुनाय दे यानल्ला शुक्रिया गरी निजत दादिर खयात लाम्बाचिल बिशी देरिफान ताकि गिये गई एतल्ला इतारायो चिंता नगरेर निजर बाफरियो परेशान नय बल्ला निजे बाजे होये देयान आज्जो मनतुरेर उलियो होये शाइना तारारे जियालन निजाय हाराइलत
ফসাই দিয়ে দে ওক্তত হার ফারি ইচ্ছা মজিন হাইন্দে বুলি ইন্টারভিউ দিয়া চুকৰ ফানি ফুচি ফুচি হয়ে দিয়ান রাইটার খবরত লিখি বেশি হার দে বেশি হসরা হই নামদাকৈ দে ইনসিনজিয়ালত 7 বছর ফান বহুত দিল্লা মুশকিল কলত সাথে গুজারা করা ফুজে শাহিনায়ে জিয়ালতি দিয়ে দে দিলমনৰ অশান্তির জখম ব্যক্তনতিবারা মুশকিল দে ইয়ান বুঝি বাদে অন্য মিয়ালফাইন সদিয়কলৈ হতা হওয়া মাঝে নিজরে নিজে হামত লাগাই অজিরানি গড়ি ফিরলি বিশেষা মিয়ালফাইন সদিয়কল শরীর বেচা জোয়াকালায়তে নিশা দাবের কেস লই জিয়ালত পৌঁছে দে ইতারার বয়স বেশি হম হদুন শাহিনা তিওয়ারা গুড়া বলি ইবিয়ে নিজে বাজে বয়ান গুজি আর হন রাস্তা নাই দে এতলা অন্য মিয়ালাফাইন সদিয়কল ইন্দিল্লা হামকল গুজি দে ইতারা হন মৌকা না ভাদে ইয়ান ইতারার হসুরি বনে গিয়ে ইতারার কিচ্ছা শুনি পাজ্যে দে ইয়ানে শাহিনারে মিয়ালাফাইন্দর হকর ওয়াদি একজন বনিবার মৌকা ওয়ে আর ফরক গড়ি তালুকাত গড়দে মিয়ালফাইন্দরে মদত গরিবার ইচ্ছাইও ফয়দা হইয়ে বলি শাহিনা হতে মা ওই নুয়ে বয়ান গুজি মিয়ালফাইন ইনরে লত ফাইবাদে নিজরে নিজে ফেট ফুরাই না পারে ইনসিনজিয়ালো ইবাল্লা জিন্দগির বিদ্যাখানা বনে গিয়ে জিয়ানতি বহুত কিছু হাসিল করি পাইছি জিয়ালর জিন্দগি তংকিসে গরওয়ালা কলরে হইয়াত বারর জখমি বানাই দিয়ে জনাব আনোয়ার সেহেত দিনতি দিনে কমজোর ফরি গিয়ে বইন হইয়াত মতর দিলর বিয়ারিমিয়া বনি গিয়ে পুরা গরওয়ালা ব্যাকুন প্রেসিডেন্ট উতিং সিংহর হুকুমতর ওক্ত 2012 জানুয়ারি মাসত 86 সদিয়কলৰ ফাঁতি সেজা মাফত নেলি আছে পুরা দেশৰ হালত বদলি আইয়ের লেকিন আরকানৰ রোহিঙ্গা কলর হালত আরো বেশি খারাপ হয়ে গিয়ে